Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une sacrée recette. C'est la recette du pain farci, ou bien le msemen farci, ou bien le mhajeb, à chacun comme il l'appelle. Donc voilà, vous verrez, c'est super simple et 100% réussi. Et voilà, à tout à l'heure. Salam alaikum البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم الوصفه ديال كما كتشوفوا معايا في الصور الخبز المعمر او المسمن المعمر، وكنقولوا له سي المحاجب او بيان كنقولوا خبز الشحمه. المهم تتبعوا معايا المقادير ان شاء الله. Alors c'est parti, on va commencer évidemment par la pâte et du coup pour cela il nous faut autant de semoule extra fine que de farine et on fait pétrir dans le pétrin ou à la main comme vous voulez, vous avez le choix, avec un peu d'eau tiède et un tout petit peu de sel et le tour est joué. Voilà البنات، بالنسبة للعجين ديالنا غادي نحتاجو الطحين الرقيق، يعني السميدة رقيقة باردون، وفارينة بطبيعة الحال، وغادي نعجنوها كما كنوجدو المسمن ديالنا عادي مع الماء دافي ومليحة. Donc voilà, moi personnellement je l'ai fait travailler au pétrin et là je la sors et je fais le dernier tour à la main. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant je vais préparer la farce. voilà البنات، العجينه ديالنا سالات ودابا كندير لها اخر عجينه باليد، حيت كنت انا خدمتها بلا ماشين. كتشوفوا معايا راها موجوده بحال هكا تكون الاستيكي مزيانه. Alors voilà, pour la farce il va nous falloir les oignons hachés finement, les poivrons également et la viande hachée. هنايا بالنسبه للتعميره انا نحتاج البصله والفلفله مقطعه رقيقه بزاف او لا مطحونه رقيقه، ومعها الكفته، يعني كما كتشوفوا معايا كلشي بنفس المقادير. La quantité équitable. Ici on a du gras, du veau, mais c'est vraiment facultatif, ça sera vraiment vers la fin, j'en mettrai un 2 ou 3 semaines pour mon papa qui aime ça, mais en général j'en mets pas. هنا عندي الشحمه كما كتشوفوا معايا، ما غنديرهاش في المسمن كامل، غنديرها في واحد 2 ولا 3 بالنسبه للوالد اللي كيبغيها. ensuite on a du cumin كمون، بابريكا يعني تحميره، du sel ملحه، بيمون يعني شويه ديال السودانيه. هنا عندنا الربيع، des herbes c'est-à-dire persil et curcuma pardon خرقوم. Et ici, nous avons la khli'. La khli', c'est typiquement marocain, donc j'ai partagé la recette dans ma chaîne YouTube que vous pourrez regarder si vous êtes intéressé. Et ça aussi, ça sera en dernier, ça sera un semaine spécial khli' tout court. Je le mets pas avec ce mélange de légumes. بالنسبة للخليع غادي نطيبو بوحدو بطبيعة الحال، غندير مسمن معمر بالخليع، ما غاديش نخلطو مع هاد المقادير اللي كتشوفوا معايا. Et bien sûr, nous avons besoin de l'huile d'olive et huile tournesol. وبطبيعة الحال نحتاجو زيت الزيتون والزيت العادية. C'est parti. Donc je mets le tout dans un grand bol. كما كتشوفوا معايا غادي نبداو ان شاء الله الوصفة. غادي نرمي يعني لي زانغريديون ديالي كاملين، المقادير ديالي كاملين، ونبداو بسم الله على بركة الله. Voilà, ma farce elle est prête et comme je vous ai dit auparavant, ça je le mettrai de côté pour l'utilisation vers la fin. Je mettrai des msemen au khli' et d'autres avec le gras. صافي البنات، كما قلت لكم العماره ديالي دابا هي موجوده كما كتشوفوا، والخليع اما بالنسبه للخليع او الشحمه خليتهم على الجنب، غنحتفظ بهم حتى من بعد وندير شي وحدين، يعني خبز الشحمه بوحدو مع الشحمه وخبز الخليع بوحدو. Voilà, donc pour commencer mon travail, j'aurai besoin de l'huile. Je mélange les deux huiles ensemble.
Et l'astuce, c'est de rajouter le paprika pour avoir les msemen bien colorés à la cuisson. كما كتشوفوا معايا خلطت الزيت البلديه والروميه وزدت معهم التحميره باش نقرص باش كيعطينا اللون محمر مزيان معتبر. Et bien sûr, il faut commencer par faire nos boules. Et c'est très simple, comme vous allez voir sur la vidéo. Il suffit d'étaler la pâte avec l'aide de l'huile, ça s'étale facilement, bien l'aplatir et on met la farce au milieu et on ramène les bords. تقراص جد ساهل كما كتشوفوا معايا. كنطلقوا بالزيت مزيان كتعاون كيتسرح مزيان وكندير العماره ديالي في الوسط وكنجيب الجنيبات عن الوسط لداخل وفوالا ما كاين ما سهل. Et maintenant je commence la cuisson. N'hésitez pas à retourner toutes les 1 minute à peu près. Ça permet d'avoir les msemen bien gonflés et super bon. فوالا كما كتشوفوا معايا في الطياب كنبدا نزيد شويه الزيت وكل شويه كنبدا نقلب تقريبا كل دقيقه خصنا نقلبو باش كيتنفخ لينا وكيجي خفيف ظريف وبنين. Voilà, maintenant j'ai fini la cuisson de mes semaines farcies. Je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Maintenant je vous montre comment préparer le msemen au lait parce que ça change un tout petit peu. Vous voyez sur la vidéo. صافي البنات دابا ملي كملت الخبز ديالي معمر طاب ودابا غادي ندير الخبز ديال الخليع وتشوفوا معايا الطريقه مختلفه شويه. Ce qui change c'est la façon comment plier le msemen. Au msemen farci on met la farce au milieu et on ramène les bords, tandis que là vous avez vu il faut la plier sur elle-même sur plusieurs fois. Voilà. المهم البنات تكونوا شفتوا معايا الفيديو سهله مالا يعني بلاصه الخبز الشحمه كنعمروا لداخل وكنجيبوا جناب الوسط. هذا كندير يعني نعمرها باغتو وكنبدا نطويها على شحال من مراج بزاف. المهم راكم عارفين. Et pareil pour la cuisson, il faut pas hésiter à la retourner toutes les minutes. Et voilà. بالنسبه للطياب حتى هو يعني نفس الطريقه كما المسمن عادي كما المسمن معمر. فوالا خصنا نقلبوه كل شويه وانتم كتشوفوا كيجي بنين رائع. Et voilà mes résultats du mes pains farcis, super délicieux, bien colorés et surprise. Et là je vous montre une autre version, la même farce, c'est la même pâte mais cuit au feu de bois, c'est super bon. Et voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin. فوالا البنات هانتوما كتشوفوا معايا مفاجاه. هو بصراحه ماشي مفاجاه مي اقتراح. سي اون بروبوزيسيون بور لا كويسون فو دو بوا. يعني كما كتشوفوا نفس العماره نفس طريقه الخدمه وكل شيء. هما المسمنات كيكونوا كبارات بزاف وكنديروهم كنطيبوهم على العواد كيجيو رائع بزاف. المذاق ديالهم هائل يعني النسمه كتغير سبحان الله. Voilà les filles, ceci est une proposition. C'est la même pâte, la même farce, mais il faut faire une géante msemen, comme vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Et c'est cuit au feu de bois, franchement c'est un autre goût, c'est très délicieux. J'espère que ma vidéo vous plaira. Voilà, j'espère vous revoir à bientôt et à très bientôt. Au revoir, بسلامة البنات، نتمنى تكون الفيديو عجبكم وإلى اللقاء إن شاء الله الوصفة القادمة. بسلامة.